दुनिया सारे खोजी सारिलुणी हेले मो माँ को कोठी भी पाई पारिलुनी आजी काहे मते मो माँ को भारी मन पड़ुछे बेटी से जोटी थिब भलरे थिब चिंता मत कर बेटी चिंता मत कर रे माँ तू काहे किलो ए घर छाड़ी चली गलु तू ଏବେ କୋଉଠି ଅଛୁ କଣ କରୁଛୁ ଆଜି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ହଁ ମା बेटी खुदा को भरोसा रख तो माँ तोते मिली जीव चिंता मत कर बेटी चिंता मत कर कालिया ठाकुर माँ को देखा कर दियो ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କରୁଛି देखो बुझन मो 50 लाख टंका आनिछि सफलता को हासिल करबा पई हले मो परि मनुष्य दरकार ओ मो परि मनुष्य दरकार अरे शैतान तू उठा मुनिष नुह तू उठा शैतान तू को मुनिष पुणी देखाउछु ए भाई मो माँ तोर कौन केती करथिला तू मो माँ को माठो मारे ए घररू बाहर कर देलो ए भौणी मोसे महेंद्र प्रताप कथारे पड़ी सुकांती देवी को संपत्ति लोभरे मो ताको मारो मारे घरटू बाहर कर देली हेले एथिरे मोर किछि भूल नाही केवल से संपत्तिर कागज पत्र पाई मो सुकांती देवी को मारो मारे घरटू बाहर कर देली चुप रही पारिबेनी मो आजी सत कथा कहीदेवी मो चुप रही पारिबेनी ए मामू तुम कौन सत लुच्चा रखिच समस्त सामना रे सत कथाटा कही दियो मामू अरे को मामू बेटे तो माँ मत कहला तो माँ मत राण करदिला आईदर को केबे सत कथा कहबुनी बोले हेले मु कहबा को जी बाध्य होउची बाध्य आईदर मु पचारछु तू के अबुजन अरे तमे कोन कहछो मो पर तम पो हायदर ना मो फोन तू मोर केही नो तू कह तू के अबुजन अरे तमे काई केमिति कहछो मो पर तम परिचय रे ए हायदर उची तम पो अरे तमे काई केमिति कहछो तोरा परिचय कौन अरे कहो मां के अबुजन अरे मु केमिति कहबी मो बापा के मां के खाली मु एते के जानिछि तमे होछ मो अबुजन मो होछि तम पो हायदर अरे तमे को मो बापा के मां के मो के ना कुछ कुछ तू कह तू के तोरा परिचय कौन तोरा मां के तोरा बापा के अबुजन अरे मो केमिति कहबी
ମୋ ବାପା କିଏ ମୋ ମା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବୁଜାନ। ଆରେ ଯେ ମତେ ଅଳିଆ ଗଦରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ମତେ ପାଳି ପୋଷିଛି, ହେଲେ ତମେ କୁହ ଅବୁଜାନ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ମୋ ବାପା କିଏ ମୋ ମା କିଏ? ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛୁ ଅଲିଆ ଗଦାର ଦାର୍ଯ୍ୟ ପୁଅ। ଅବୁଜାନ ଆରେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଯଦି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଜାଣୁଛ ଛୁଆ ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ମୋ ବାପା କିଏ ମା କିଏ? ଆରେ କୁହ ଅବୁଜାନ ତମେ କୁହ। আরে তোতে কে জন্ম দেই অলিয়া গুদরে পিনি দেই যাইতিলা? অবুজান এ অবুজান আরে তুমি মিছ বলি কহি দিও না। আরে কাইকি এমিতি কথা কହୁଛ? ମୋ ପରେ ତମ ପୁଅ ହାଇଦର ଆରେ କିଏ ମତେ ଅଳିଆ ଗଦରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ତମେ ମିଛ କହୁଛ? ପାଳି ପଶି ଏତେ ବଡ କରିଛି ତମେ ମିଛ କହୁଛ ଅବୁଜାନ ମିଛ କହୁଛ। আরে হ হ হ আরে হ আইদর তু কহ তু কিয়ে তোর পরিচয় কর। ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ তাহলে শুন জোড় জোড় বর্ষা পড়ুଥିଲା তো কন্দনা শুনি অলিয়া গদার উঠাই আনি নিজ ছাতিরে রখিଥିଲା। সেই দিন তোতে শপথ করিଥିଲା সে নিজে ন শোই সে নিজে ন খাই সে তোতে শুয়াউଥିଲା। ଏ ଅବୁଜାନ ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ଯୋଉ ମା ମତେ ଅଳିଆ ଗଦରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ପାଳି ପଶି ଏତେ ବଡ କରିଛି, ଯୋଉ ମା ନିଜେ ନ ଖାଇ ମତେ ଖାଇବା ଦେଇ ବଡ କରିଛି, ସେ ମା କିଏ ଅବୁଜାନ? ଆରେ କୁହ ସେ ମା କିଏ? আইদর ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? শুনিବାକୁ চাହୁଁଛୁ না? ଅବୁଜାନ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ମା କିଏ? আইদর তু যাহাকু টঙ্কা পাই বলি কষ্ট দেলু, তুই যাহাকু কুকুর পরি গোসাড়ি গোসাড়ি মাডো মারি বাহার কলু সে আউ কেহি নুহ, সে হউচি সুকান্তি দেবী। ଏତେ ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଏ ଭଉଣୀ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଶୁଣି ସେଇ ଦେବୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ସେଇ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ହଁ ସେଇ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ। আইদর তু আউ খোঁজিলে মিলিবনি, তু আউ খোঁজিলে তু পাইবুনি। ନାଇଁ ଅବୁଜାନ ଆରେ ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତମେ ଯଦି ସେମିତି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଅବୁଜାନ। ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅବୁଜାନ। ହେଲେ ମୋ ମାକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅବୁଜାନ ମୋ ମାକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯୋଉ ମା ମତେ ଅଳିଆ ଗଦରେ ଉଠେଇ ଆଣି ପାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ କରିଛି, ସେଇ ମାକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମାରି
ଘରଠୁ ବାହାର କରିଦେଲି କେବଳ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ କଥାରେ ପଡି ମୋ ନିଜ ମାକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ମାରିଦେଲି। ହେ ଦେବୀ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଲୋ? ମୁଁ ଥରେ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଉ ବୁଝାଲ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ଆରେ କୁହ ବୁଝାଲ, ମୋ ମା ଏବେ କୋଉଠି? ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ନାଟକଟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୀମାକୁ ଧରି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇଦର ଆଉ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ସୁକାନ୍ତି ଦେବୀ ଚାହୁଁଥିଲା ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ସେହିଦିନ ମତେ ରାଣ ପାଇଥିଲା। ବୁଝାଲ ଆଲେ ମୋ ପରେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ମୋ ମା କୋଉଠି? ମୋ ମାକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଅବୁଝାଲ। ହଁ, ମୋ ମାକୁ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଯେତେ ଦୂର ଥାଉ, ହେଲେ ମୋ ମା କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ଖାଲି କହିଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଅବୁଝାଲ। ହଁ, ମୋ ମାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଭାଇ, କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ମାକୁ ମାଢ ମାରେ। ମୋ ମାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲୁ। ଯା, ମାକୁ ଖୋଜିବୁ ଯାହା। ଏ ଭଉଣୀ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ। ମୁଁ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ କଥାରେ ପଡି ମାକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇ ବାଳ ମାରି ଘରଠୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ହେଲେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଲୋ। ହଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହେଲେ ମୁଁ ଥରେ ମୋ ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଶ୍ରାବଣୀ। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ସୁକାନ୍ତି ଦେବୀ, କଣ ଠକି ଗଲ କେ? हे देवी, ମୋ ପର ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି, ହେଲେ ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ କଥାରେ ପଡି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତତେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲି ଲୋ। ହେଲେ ମୋ ମାକୁ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ କଥାରେ ପଡି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ କଣ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି? ନାଇଁ, ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଶଳା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପକୁ। ଶଳାକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ନଗ ସମଧର ହାତ ମାରି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଚୋଟ ମାରିବି, ସାରା ଜୀବନ ତ ଦେହରେ ବିଷ ରହିବ। କାହିଁକି ନା आग करने वाला जलम बारूद छिड़कने वाला जो मैं खुदा की बात नाम है मेरा हायदर।